बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुशरा बीबी जज अफजल मजोका की अदालत में पेश हुई, लेकिन आज पेशी के मौके पर जो कुछ उन्होंने जज को कह डाला और पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाए और इमरान खान के हक में जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, और ख़ास तौर पर जो एक नुक्ता है उस पर तो उन्होंने आज झंझोड़ के रख दिया है। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इंतजार पंजोता बाजियाबी केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत के अंदर समाअत हुई है। आमर फारूक ने क्या अनहोनी की है, किस तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज वो रात को कहाँ पहुंची हैं, ये भी एक आम स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे और जालसाजी की, पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया, झूठ बोला, उसके बाद से शरीफ खानदान अगर सही भी बीमार हो तो उसको बीमार नहीं समझा जाता। समझा जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा कलसूम नवाज साहिबा वो बड़ी सख्त अलील थी, बीमार थी, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, और अब भी गाए बगाए नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये जिक्र करते हैं कि उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया। और वो लोग मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन आले शरीफ खुद अपना मजाक उड़ाती है। जब झूठ बोले गए तो उसके बाद फिर जो लोग हैं उन्होंने समझा कि ये भी शायद बीमारी का ड्रामा हो रहा है। अब मरियम नवाज जो है उनके गले का इन्फेक्शन है। पहला सवाल तो लोग कर रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तान के अंदर जो आप दावा करते हैं, आपका खानदान पिछले 40-45 साल से हुक्मरान आ रहा है, आप कहते हैं हमने बड़ी तरक्की की, हमने महकमा हेल्थ जो है उसके अंदर बड़ी बेहतरी लेके आए हैं, तो क्या आपके गले के इन्फेक्शन, आपके नज़ले और ज़ुकाम का इलाज भी जाके लंदन से जो है वो करीब कहीं हो नहीं सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता? तो अब बताया गया है कि मरियम नवाज जो है वो रात को पहुंची हैं शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर। और शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर वो क्यों पहुंची हैं, वो बताते हैं कि वहां पे दरअसल उनके गले के अंदर जो इन्फेक्शन है उनको अचानक इस सिलसिले के अंदर आना पड़ा है। हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी लाया गया। गले का इन्फेक्शन है और मरियम नवाज का हाल जेर इलाज है। तो वो इस वक्त तक बताया जा रहा है कि वो जेर इलाज है, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स मॉडल टाउन के अंदर है। तो अब ये माजरा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बाकी सियासी इख्तलाफ और वो चीज़ें साथ साथ जिंदगी रही तो वो चलती रहेंगी। लेकिन अब वो इस गले के इन्फेक्शन के लिए मजीद लंदन कल रवाना होंगी। और पता नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है, अब चूंकि सारे मामलात शकूक व शुबहात का शिकार होते हैं, चूंकि उन्होंने लंदन जाना है, तो अब वो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये इसी तनादर के अंदर है कि भाई देखें बड़ा सख्त मामला है, ये नॉर्मल मामला नहीं है, इसलिए जो है वो ये लंदन जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बड़ी ही आम जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त ये है कि इंतजार पंजुथा जो कल आ गए, अब उनकी जो है वो एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी हैरत की बात है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, और ये रियासत की एक बड़ी बदमाशी है कि बंदा मौजूद होता है मुस्तगीस, लेकिन जो FIR है वो जबरदस्ती किसी अपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या ASI की मुद्दत के अंदर दर्ज करवा दी जाती है। अब ये जो FIR है ये भी आसिफ इकबाल खान है, सब इंस्पेक्टर, उनकी मुद्दत के अंदर दर्ज कर दी गई है। और इसके अंदर कहानी वही बयान की गई है कि इस तरह हसन अब्दाल की जानब एक गाड़ी होंडा सिविक नंबर जो है वो बताया गया है कि सिल्वर तेज रफ्तारी से आई, जिसको जो है हमरायान रोकने की कोशिश की तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नामालूम शख्स ने गाड़ी भगाई और लिंक रोड पर जाकर फरार हो गया। जिनका बसवारी गाड़ी नंबर मुतज़िकरा वाला ताक़ब किया गया तो नामालूम अशखास ने अपनी गाड़ी एक पल्ली के करीब रोक कर गाड़ी से नीचे उतर कर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की, और फिर वहां से वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फरार होने के अंदर भी कामयाब हो गए। अब जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चूंकि समाअत होनी थी
اور سماعت پچھلی جو تھی اس کے اندر چونکہ اٹارنی جنرل یہ بتا چکے تھے کہ انتظار پنجوتا کو جلد امید ہے بازیاب کر لیا جائے گا، ساری پولیس اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اب اس معاملے پر چونکہ جو اٹارنی جنرل ہے ان پر تنقید بھی ہوئی کہ یہ ملا ہوا ہے ان کرائم جو اغواکار ہیں ان کے ساتھ، آج یہ بھی اس کا ذکر ہوا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ آج جو مکالمے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ کیس تو نپٹا دیا گیا ہے چونکہ انتظار پنجوتا مل گئے ہیں۔ دفعہ 161 کا بیان اس کی روشنی میں، یعنی ایک ہوتا ہے پولیس کے سامنے بیان، تفتیشی اداروں کے سامنے بیان، یہ ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہوتا ہے 161، اور ایک ہوتا ہے سیکشن 164 کا بیان ضابطہ فوجداری کے تحت، یہ روبرو مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو دفعہ 161 جو پولیس کے سامنے بیان ہے اسی کے تناظر کے اندر نپٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ بتایا گیا جی، اسلام آباد کے اندر چیف جسٹس نے خود بھی بتایا کہ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میرے اپنے جاننے والوں کو اسلام آباد میں بھتے کی پرچیاں آئی ہیں۔ اچھا، انتظار پنجوتا کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے برداشت کیا جا سکے۔ حکومت پر تنقید اگر کوئی کرتا ہے تو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمام معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ دیکھیں جب چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی مبلغ بن جائیں اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، یہ یہیں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھے جہاں ایک طرف وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ان کا کوشش سے یہ بندہ بازیاب ہوا ہے، یہی لمبی لمبی تاریخیں دیتے رہے۔ پہلے جو بازیاب بندے ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈنڈا دیا ہے، جو جسٹس محسن اختر کیانی ہوں، سردار اسحاق ہوں، یا بابر ستار ہوں، یا دیگر ججز، انہوں نے کہا ہے بھئی بندہ پیش کرو، تو بندے پیش ہوئے ہیں۔ لیکن جو بھی معاملہ کسی اغوا کا اور اس طرح کے کرائم کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں آتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، اس کو لٹکایا جاتا ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، شاید اداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر شعیب شہین کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شہین کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل کے انتظار پنجوتا کے معاملے پر عدالت میں بیان سے متعلق کوئی منفی کمپین ہے تو اس کو ختم کر دیں، اور ریمارکس دیے کہ عدلیہ پر تنقید کریں لیکن لا افسران تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ ظاہر ہے انہوں نے بات کی کہ میرے خلاف تو کمپین شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، تمام سٹیٹ ایجنسیاں میرے جیسے دہشت گردوں کے پیچھے لگی ہوں گی تو پھر سٹیٹ کرائم تو بڑھیں گے۔ شعیب شہین، آپ پھر دہشت گردی نہ کریں، میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ انرجی غلط جگہوں پر استعمال کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عامر، غلط جگہوں پہ؟ بھائی کون سی غلط جگہوں پہ؟ اچھا، آج انتظار ہے کہ کل میں بھی ہو سکتا ہوں۔ وکیل علی بخاری، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے چیف جسٹس، یعنی عامر فاروق کہہ رہا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے بھی اغوا کیا جا سکتا ہے، یہ حالات ہیں۔ اچھا، میں نے انتظار پنجوتا سے متعلق ٹی وی پر دیکھا اور بہت برا لگا، یہ ادارے اور تمام لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ کراچی میں جو کام ہوتا تھا یہاں پر بھی وہی ہونا شروع ہو گیا، مسنگ پرسنز اور سٹریٹ کرائمز اسلام آباد میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ نے واضح فرمایا اور انہوں نے جو ہے وہ بس یہ درخواست نپٹا دی۔ یہی ڈیوٹی ہے ہمارے چیف جسٹس یا ججز کی، اور یہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرا جو ضمانتوں کا کیسز تھے جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی ضمانتوں کا معاملہ تھا، جج افضل مجوکا، ان کی عدالت کے اندر یہ جو عدلیہ کی بے بسی ہے، جو ججز بے توقیر ہو گئے ہیں، ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، عمران خان جیل کے اندر ہیں، اور بشرا بی بی نے آج تو اپنے وکلاء کو بھی دھو ڈالا ہے، اور یہ وکلاء بیچارے کیا کریں، اس سسٹم کی مجبوری ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں۔ تو بشرا بی بی نے آج سیشن عدالت میں عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت کی یہ درخواست تھی، اور وہ روسٹرم پر آئی۔ انہوں نے کہا میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کے 9 مہینوں سے جو ہے وہ نا انصافی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں۔ بانی پیٹی، یعنی انہوں نے کہا 9 مہینے سے تو میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں بانی پیٹی اور مجھے نا انصافی پر سزا دی گئی۔ انصاف تو ہے ہی نہیں جائی صاحب، میں انصاف کے لیے یہاں پر نہیں آئی،
चूंकि इंसाफ तो आपने देने ही नहीं, ना आप दे सकते हैं। अच्छा, रिपोर्टेडली ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है यानी इमरान खान, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहां सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। अब ये जज को बताना, यानी मैं समझता हूं ये पूरे सिस्टम पे थप्पड़ है। मसला बुशरा बीबी का नहीं है। बुशरा बीबी पर तो तरह तरह के जो टाउट है वो इल्जामात लगाते रहे कि बुशरा बीबी ने पता नहीं उधर से वो किक बैक्स लेती थी, कमीशन लेती थी, अफसरान के तबादले और फराग होगी, वो सारी कहानियां कहां गई? फिर बुशरा बीबी जादू टोने और ये वो करती हैं, अब वो प्रापेगंडे किए गए, वो सारी स्टोरियां कहां गई? यानी एक खातून अगर कोई दीन पे चलती है, कोई नमाज रोजा करती है, तो उसको टारगेट करें आप बगैर सबूत के। अगर कोई सबूत हो, जेन्युइन कोई बात हो, कोई जुर्म हो, तो वो चीज जो है वो तो समझ आती है। लेकिन यहां पे ये सारे टारगेट हुए। तो उन्होंने आज वाजे किया है, 6 इमरान खान की जमानतें थी। अडयाला जेल से कहा गया भाई आप वीडियो लिंक पे पेश करें, तो वीडियो लिंक पे भी पेश नहीं किया गया। इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। ये एक अदाकारी, फनकारी, ड्रामेबाजी, ये सबको पता है कि किस तरह ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी 190 मिलियन पाउंड केस भी समाप्त हो रहा है अडयाला जेल के अंदर। लेकिन यहां पे ये सारी चीजें आज बुशरा बीबी ने जज अफजल मजूका को सुनाई है। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने वकीलों पर बर्मी का इजहार नहीं किया, किया भी है तो उसका बुनियादी वजह यह है कि उनको अंदाजा शायद उस तरह नहीं है कि ये सिस्टम पूरा करप्ट है, ये पूरा सिस्टम अपाज है, ये नाइंसाफी पे मबनी है, जुल्म पे मबनी एक निजाम है, जिसके अंदर लेट लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं। 60-60 सालों से लोग यहाँ पे केसेस भुगत रहे हैं। और आज उन्होंने बताया कि आपका निजाम ये जो है वो इंसाफ फराम करने के अंदर नाकाम है, आपसे इंसाफ लेने के लिए नहीं आए। चूंकि आप इंसाफ दे ही नहीं सकते, तो जमानत का फैसला महफूज हो गया। जमानत तो अल्टीमेटली इन केसेस के अंदर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बताया है, मरियम नवाज हो या बाकी प्रोपेगेंडा करने वाले, कि हमने ये हो गया है, तो उन्होंने कहा मैं सामान लेके आई हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। इमरान खान अगर जेल में है तो मुझे भी जेल के अंदर डाल दे, हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन ये नाइंसाफी और जुल्म का निजाम है, जिसके खिलाफ जो है उन्होंने एक आवाज जो है वो आज अदालत के अंदर बुलंद की है। अब ये फैसला महफूज है, देखते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या अदालत की राय आती है। लेकिन उन्होंने बताया बड़ा जबरदस्त तरीके से है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए लोग वो भी कितने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।